بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم
मुस्लिमून। मज़मून अहले किताब की चालबाजियाँ और बद अखलाकियाँ। असल हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। मतलब अहले किताब के बाद उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ ये चाल चलते हैं कि अपने लोगों से कहते हैं कि तुम सुबह को अलानिया मुसलमान हो जाओ और शाम को मुसलमानों से कह दो कि हमने अपने उलमा से तहक़ीक़ कर लिया है कि यह वो पैगंबर नहीं है जिसका ज़िक्र तौरेत में है, ताकि कमज़ोर ईमान वाले ये सुनकर इस्लाम से बरगश्ता हो जाएं। और उनको ये भी ताकीद करते थे कि देखो, दीन के मुआमिले में अपने उलमा के सिवा किसी की बात न मानना। उनकी अखलाकी पस्ती का ये हाल है कि वो अमानत व दियानत का लिहाज सिर्फ यहूदियों के साथ मुआमिला करने में रखते हैं और गैर यहूदी से बददियानती नाकाबिले मुआखज़ा समझते हैं। हालांकि अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा था। असल हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है और फ़ज़्ल व शर्फ़ का देना सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है। जिसे चाहे अता करे। ऐसी तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी सिखलाती हो या किसी बंदे को बंदगी की हद से बढ़कर खुदाई के मकाम तक ले जाती हो, वो हरगिज़ पैगंबर की दी हुई तालीम नहीं हो सकती।